الله وهي قرباني إيمان كم قهلنا مخاطب قربا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا إيمان بجميع تكون تبان بهم النار كن أميل نفس السلام قراشه أدي تبان بهم أهل ورينج فرعون ويستم السلام قراش إنكم الله قري وهي قربا عنقوني أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أميه جنوبا عمل أميه كزينة تري قربي إكان كان أي رانغل كان تككم جا ذكي في ميها ميقولن ميتي قرآن قايسوا أما استفسير النرين بدالوني أيك مراد كي أيك هم بعد سببه أيك سياق الكلام كوريشا فهات بلال من ده وايتكي الله وحي بس لوج مراد كي أميه جنوبا عمل أميه كزينة تري قربي إكان تتنع جنوبا كان تتككي أي رانغل كان تتككم جا أميه كذكي في ميها أميها يا الله سبحانه وتعالى تدمك دكوا فوا ميه كا هم ويجن ده يقين وسنوان دوها كسوان كمن نبأ كنت تكرا ميه كا هو كنت تكرا ميه كا هم دوها كسوان أي إنصاف يقتنو الله سبحانه وتعالى أي أدر إنصاف أي إن انتهى درجة فرهم قربا فرا أما الله قرباني أميه جنوبا عمل تاني ميه كا زينة تري كربي إكنت تاني أي رانغل كنت تكم قاعد كيف ميها الله سبحانه وتعالى تدمك دكوا في ميه كا هم ويجن به فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء هم كسرون الله سبحانه وتعالى إله إرادة كربا ميه كان مغفر الدواء إلهك أدي إله إرادة كربا ميه كان تدمك دكوا إله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إباميهم جمجن هتام فعل كرمغا كليغ فانغ हिप्पुड़ कलेगे फान दोनों कुरबाश एक माना कि मक्का के मुश्रिकुन ईमान नुवाती वे एक मामे तो कलेगे फान एक गुत्ता कब सीताम फुल नुकुरबाश एक कलेगे फान वरब बुड़ंग सीताम फुल कुरब एक कम कब सूरत अल्लाह वही कुरबानी लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीथ असफा इमामी को ईमान नुवाती एक मामे तो हिताम कुरब मुंगुस कलेगे फान के अमिल नफ्स फुल बस हला कुरबा दर्जे से हिताम फुल कुरबानी يعني قال الله قرباني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ابانيهم ايمان نواتي كما بدو كليغ فان اكو تكبسيتان فل قرباسه الله وحضرت من نيا كان النمف انكم بقره سوره الله قرباني سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون كليغ فان انذار قربيس نقربيس देखो बस मी को हम वगम बे एमी को ईमान नुआने सबब की खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम अला समइहिम अला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम अल्लाह ने सिक्क जे सवाफ हम अल्लाह कुरबानी अल्लाह इरादा कुरबा अलक तिदमक दक्कवे इरादा कुरबा अलक मगफरत दवे हम एगो तक वैसे नी हूं कं कमा मेरी हिताम फन कुरबा से इन अल्लाह अलीमुम बिमा यसनाउन अल्लाह सुब्हानहु व तआला आई इबामी हूं कुरा इबामी हूं हदा गई मोलद दिनोडिगम बा इलाह अल्लाह वंगना वेगम बा एबिस कमेनुए एकले गफानु के वजीफा है कि तबलीग को दिबो वमा अलैका इल्ला अल बलाग कले गफानु के मच्छ बनी हमें एकनी बलाग फोर को दिबो में ऐसा बन्ने मुनी कबूल कुरमा नुकुरु हिदायत दिनो मा नुदिनु एकले गफानु के अपुल का वाका मेनु ने अल्लाह के हजरत का वाका में एकले गफानु के बड़ो बेबे फुला मेदु एकले गफानु वरब बडंग हिता फाल कुरे एन्ने फहुवा गुतुस बडायगम फविदानो ने ए बड़ो बेबे फुला हम एकनी ला इलाहा इल्लल्लाह में कलिमतुन क्याश विदालवास देंगे एकदस कमें नुकुर के समस्या ने तेनी कलिम विदाल विलबास परमहिता कीरी तो क्रमम विदाल अबू तालिब के फान विदाल ने ए दरफुला की दीन की वररंग दीन के नमोस इनमें फवुत का कले दरफुल के वहां का कबूल को फिनमा मी कुरैश वहां के मी हम मलामत कुरान ए मलामत बिरुगा नगे हक मगदू करनी एंगम अल्लाह सुब्हानहु व तआला में आए बावल वही कुरबी इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा खलीफान इरादा कुरबा में का तिदमगे नुलिबेने अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरादा कुरबा में का शे तिदमगे नुलिबेने ए खलीफान के अपुल का वाका में नूं कम बयान कर दी अदे मे दावगम में बस नमूना है अवगम में बस हकम के इख्तियार नुकुरनी की बे निसकुम बुनफान बहका निसकुम कुफान मलामतक अने का मीन को मगे इख्तियार करी तुमले ग्रुप बनीबा वहाबे का वीबा मी वरंग हिताम कुरन जे कम अवगम में हदाम कुरन जे कमेंगे बो अल्लाह दे बिनेम मा बनी बा इस्लाम दीन बिनेम ए मुस्लिम काने मुस्लिम का मलामत के बस्तर रद कुरम की ए एक सिगवा कम नो ए इस्लाम दीन का हराम कम
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ekakos ebbes mihe paneka ka malama nukurase e malama kura miha vuren e malama libigan miha Allah hadrat aykom bodugem bun ekashigembe kakan engeni dina lobi kurmaki wahabi umannu al wahabaki war gina farmatin algon dannawa ale fawa wahakamni al wahabaki Allah ge ismu fulen Allah taka no dihe no ismu fulwe fa inna lillahi 99 isman no dihe no ismu fulwe ege tereng eng ismu ful mi الوهاب الرزاق مي الله کے اسم فرد اے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسم فرد نسبہ بون اے گوس کمتو نمے ساو گمنگے مدوگا میں وہابی کی مو مدنی اہن چکا اے دین لوگ کرا کم می کی وہابی کے اے غیر مسلمون ریون ت می شیطان اگے ریون ت کامیاب گن دی گنی افمن زين له سوء عمله فراه حسنا انیه کے دبا عمل انیه کا زینت تر کو میھا اکن تنگے رنگل کم گامی ہم قبول کری غير مسلم ga meduga baabaagu feddu mattaka edikon devi rewumni muhammad ibn abdul wahhab namaka kiya najd karaage ahluri ena makka ge ma bimunna madina ge ma bimun shirku ge kantata fuheli bidat ge uriha kantata ge fuhelabba maadugama islam din ga hardana usul ta diru mattaka masaka kurbe bekale ebe kala kan nisbab ge midani wahhabi namis ena keni abdul wahhab ga alake namis emigun غير مسلمون دين ميهون لميگن ديتان يها بڑا اميهون نان اثر كرمو اكاو نتالو متكا اميهون ريوم اميهون بناني مي وهابي گروپا کے آدھے مسلموں کے میدو گاویس مکانتا فطر گن دی شیطان آگے ریون تا ورق کامیاب میدو مسلموں بنی بابا ویفا نکمتی ویفا اکتکنکا بانجے بابا وگن گوس الله اکبر بني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بابا نواسه ارارو نواسه تبام غارا بار نتين غادان گوس eme mikama misagum misame mi shaytana mi warabbodu kihiri agome magfurduma agomenge bappa ya mamma sorge matir neematum beru kollu mattaka masaka kuri miha adamge faange darin e neematuge goti mahrum kollu mattaka masaka no qur'an eto enkam allah wahi qurbani ihbitu minha jami'an bitanu fabash adamge faanu is faba wada ganna onjo iblis faba فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كبانو کا گاتا تے منگلا وحدت ہدایت انان ادا اوگو من دد ہدایت کی ما وگم وا کیر دو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایتی کے تبان میں فاٹا ہے نما فلا يضل مغفرد من نتے ولا يشقى اباجبرین کنوانے ومن اعرض عن ذکری نمس یہ فرغستی فی نما دتی اندگو دی رونم کے لبینی قیامت دهم بین دین عذاب لبین اما اوگو من کما بدیش نبی می اللہ سبحانہ و تعالی وحی بسونگا اوگو من لمن فراوٹ کی شیطانہ کی مکرہ ہیلن ہدا میہکن این اوگو من مغفرد مٹکا نبا کن تتبس ای رنگل کن تت کم گا دکانے امی ما اینے کی عداوت تیرے کم گا دکیشے خاص کوتے گا اینے کے ایکوری غیر مسلموں اوگو من میدگا بابا مفد مٹکا علاوہ ریون تک بس سمال کن دیشے ekama medu samal kan desh Allah subhanahu wa ta'ala argumen emmele wesiru sundurba naraka azabun argumen emme salam qurbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge agma be irshat ka gotan amal kurun ge tawfiq durbas ad Rasulullah sallallahu hadis qurbani mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faj'ala al-janadib wal farash yaqana timekale ge fana tibami hunge misale ki alifangan andali mihige misale alifangan andalumu ege tere goso banida ko kata bittem fashadi den e alifang endi miha e banida ko kata alifangan salama kurma masaka kore wana akhidum bihujazikum min an-nar timen kale ge faana tibami hunge unaguga hifattawa tibami hun narakan salama kurma taka masakan e bukurabu نمس ولكنكم تفلتون من يدي او كما قال عليه الصلاه والسلام نمس تباني كنت من كلفان غاتم بيل لي كو سويتنا بت ان كلفان تباو او من كامياب ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون هم كرورون كوكرا ميهون كافرون ايمان وي ميهوناي مدو دنيا متيغا ملامكو هي كمغا وي وإذا مروا بهم يتغامزون أدي إباميهم
mu'minun nai baddalu emihun fahanala dahindu ekako anikaka nin ella forasar kura kamuga wiye وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين eba mihunge ahulweringe gatak eba mihun emburida hindu ufa kuramun emburi hinga dev وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون adi eba mihun mu'minun dekefi nama bunete hamakarwarun eba mihun naki magu furedigenwa baikan kasaware